Hey guys, welcome to my vlog guys. So karon guys kay aron maka-vlog ko diri sa tanan guys no mga nilulihan biners sa tanan guys no. Karon guys ara ko diri guys. Ako rang gihimo episode guys. Guys no. Yung makita guys. Yung mga vlogger dito guys. No. So what's up guys? Welcome back. Pero guys, naay mga itong tubo dito guys. Pero itong mga ka-vlogger guys, Dolron Biners. No. So karon guys, ari ko ni mingon na ng vlogger guys. Tanan guys, no. Yes, no. Dito Jordan guys. No. Okay, view diri guys. Yes, no. Ito makita dito guys, andalan diri sa rubber tree guys. Dito na ang rubber tree guys no. Andalan diri sa rubber tree guys, na karsada dito guys. Ato na padulong dito guys, o dala na dito guys, anang naisuba dito guys no. Mga ligo mo suba guys diri gyud ang lagian diri guys no. Mga ligo suba diri sa rodan guys, sa tanan gyud tinod guys yung vlogger guys no. Karon guys kay ari ko di guys mag-vlog ko diri sa tanan guys. Pero kaning mga home vlog guys okay ra ni guys, di ba guys no? Okay ra dito guys, nilodan dito guys no. Na makita dito sa nilodan guys, vlog sa nilodan dito guys. Muning dalan diri guys. Kiri ni guys ba? No. Diba guys? Na makita dito guys ng mga kako nilang the big tree guys. No? Ito guys, guys makita ninyo guys mga okay kani guys no, di ba? Yung mga vlog dito guys. So karon guys kay ari ko diri guys, manindalan diri guys. Ito dito guys mga ka-vlogger guys. So karon guys, okay ra ni guys, ako rin pag-continue dito guys. Mori pa video guys. Guys, painomdom ko sa inyo guys. Kabulong guys. Guys, pang subscribe si Ninja Slayer guys para makuha nyong 10 million subscriber at para makakuha na ko itong ng mga mahalon dito guys, ng mga ka-vlogger guys, para makakuha na ko aning mga mahalon nga gamit guys yung mga vlogger guys. Sige na, bilis i-subscribe na ko ninyo guys. Please subscribe to my channel guys. Sige guys, please sorry guys. Human guys, ulit na ako may guys no. So guys kay guys no, okay na ni guys, amping ra kanunay. Bye bye.